كتدخل كتشوف غير الغياب وكتخرج، او لا انه نسجلوا ليها انا ونسجل ليها الحضور اللي كاين. أستاذ بالنسبة للامتحانات كاع نعملوا هذيك الساعه غنشوفوا نقدر، يعني كاين بزاف ديال الاليات اللي نخدموا بهم. نقدروا انه ندير لكم دي بتيت اكزرسيس لكل واحد، كل واحد نخدم معاه مثلا 10 مينوت ولا شي حاجه سو فورم ديال كيو سي ام، ونقدروا تخدموا بها. نقدروا انه نخدموا بحال هكا مثلا ا ديستونس، نقدر نعطيكم دي ديفيرونت اكزرسيس مختلفين ياك، نقدر نديرهم في ليكرون غادي نبارطاجي لكم. مثلا غنقول ايه غدير الاكزرسيس رقم واحد، خولة دير الاكزرسيس رقم جوج، حسام يدير الاكزرسيس رقم ثلاثة، انسي دو سويت. فهمتوا؟ يعني سور لو شون غادي نبارطاجي لكم مثلا في الواتساب، نبارطاجي لكم سيري مثلا فيها او لا لي ديفيرونت اكزرسيس، وكل واحد غادي يدخل يتيليشارجيه، وغادي نعطيكم في نفس التوقيت، يعني ساعه او شي حاجه تخدموا ليا تما كاين، ومن بعد غتصيفطوا لي لي كوبي ديالكم في هذاك، ولكن غتخدموا قدامي. فهمتي؟ غادي نخدموا في الزوم، يعني المده ديال 40 دقيقه، الاكزرسيس يكون فيه ديال 40 دقيقه، وغتخدموا اكزرسيس قدامي وانا غادي نشوف دي زيكزرسيس كي سون ديفيرون، باش ما تقدروش مثلا خوله غتمشي تسول ايه ولا تسول رياض ولا شي واحد وتجاوب عليه. ياك حتى هي تعليم عن بعد. تعليم عن بعد. لا التعليم نديروها لكم عن بعد، لي زيكزرسيس في الامتحانات ما نديروهمش. دابا أستاذ هكا كيفاش غنبقاو نخدمو الوطني التمارين؟ ياك. نعم. هكا كيفاش غنبقاو نديرو امتحانات؟ حنا قلنا نحاولوا ما امكن اننا نديروا بعدا كاين شي تقييم، نشوفوا بعدا كاين هاد لي بارتي اللي خدمنا، يعني البارتي تاع لو شون، يعني موفمون دو بارتيكول شارجي دون ان شون مانيتيك كي درنا ليها، يعني نشوفوا شنو ضابط منها، وبارتي ديال لي ساتيليت اللي درت معاكم دونك نشوف كذلك شنو ضبطتو شنو ما مضبوطش. وهذا الدرس تاع رياكسيون دي ستيريفيكاسيون اي دي دروليز، بارتي اللي درنا الاولى ودابا ندوزو للبارتي الثاني. ديك المره كنت صيفطتي ليا وقيله سلمى دوك لي فيديو، ملي كيكون عندكم بحال هكا فاش تبعتهم تلقى بارفوا اننا كنكون تنكتب، ولكن داكشي ما كيبانش لكم وما كتسينياليوش كاع. استاذ بعض المرات ما كيبانش بصح، ولكن ما كتسينياليوش ليا حيت انا ما كنعرفش. لا انا هي لا بعض المرات حتى الكتابه بحال ديك المره ملي كانت ثاني ملي صيفطت لي سلمى الفيديو تبعته، لقيت الكتابه كتكون فلو وانتم ساكتين ما قلتوش ليا كاع بانه راه هذا الاشكال. باركونتر دابا نحاول نصيفط لكم حيت كنكونوا متبعين زعما كنكونوا كنسمعوا كنسمعوا صافي كنكونوا متبعين. ولكن تكون الخط يكون واضح لكم شنو، لانه غيطلع عندكم ريفيرونس. مثلا ملي انا سالت الحصه ومشيت الكلام مشى، ولكن يعني تكون الكتابه عندكم سيبور باش على الاقل ترجعوا تشوفوا كيفاش. دونك راه تفاصون نقدر نصيفط لكم حتى المؤسسات هذوك لي فيديو ديال اللي درتهم مع الدراري ديال الدوزيام بكالوريا بي سي ديال البريفي اخرى وديال الدوله، ولكن غير بالعربيه حيت كنقري الدراري بالعربيه تما. نفس الدروس تقريبا، يعني سيرتو هاد الاستريفيكاسيون باش الا بغيتوا، لانهم شفتهم هما لي فيديو داكشي يعني واضحين وكلير الكتابه وداكشي، دونك تحاولوا انه الا احتاجتوا ترجعوا تتعاونوا بهم ولا شي. بصح استاذ مزيانه. أستاذ وبالنسبة للفروض مع فوقاش قولي شي غيكونوا ما غيتحسبوش. نعم. فوقاش غيكونوا؟ ودابا هانتي دابا نسالي معكم هاد لي بارتي تاع لي ستيريفيكاسيون، لان هما هاد الجوج اللي باقي لينا غنديروا الحصه تاع اليوم. ابخي الحصه الماجيه نديروا فيها دي زيكزرسيس على هاد لي البارتي ديال الدرس الاول تاع لي ستيريفيكاسيون اي هيدروليز. موراها غندوزو لو كونترول تاع ليطا فينال باغ ان شونجمون دان رياكتيف، يعني هي الدرس الاخر تاع الشيمي. وهذيك الساعه غادي نعطيكم البروغرام امتى غنديروا حصه غنديروا فيها التمارين الامتحان. يعني قلت لك غادي يكون مثلا دي زيكزرسيس مختلفين، يكون واحد عنده دي زيكزرسيس مثلا في الشيمي، واحد عنده اكزرسيس مثلا في لو شون مانيتيك، واحد يكون عنده في فوالا لو شون ديال المانيتيك، واحد يقدر يكون عنده في الساتيليت، وهكذا نعاود ثاني وحدين اخرين. المهم غير كوم كوا انه نعرفوا اشنو درتوا ياك، وهذيك الساعه نشوفوا نعرفوا كيفاش كتخدموا، واش كتخدموا مورانا يعني من غير هاد الخدمه هاد لي فور اللي كنديروا، واش كتشدوا شي شويه
كتعاودوا هذا الشيء كتقراو، ولا عا كتتفرجوا كتمشيو بحال كتفرجوا في شي فيلم كيتسالى صافي مشى. لا أستاذ كنخدم. نعم. قلت لك كنخدمو كنعاودو هاد دونك هذا الشيء اللي كنتمنى، وي. ماشي مشكل، مرحبا. ايوا ها هما دابا الاخرين، ها هما مازال ما التحقوش، ياك ما سمعوا الدوفوار هما يتهربوا كاع في دقه. ما عرفتش أستاذ. ايوا حيت حنا دابا انا حاولت ما نبدلش لكم لومبلوا، سينو غادي الا كانوا بقاو بحال هكا راه غادي يلتزموا قيلا بلومبلوا اللي عطاتكم الاداره. انا قلت نخلي لكم لومبلوا من ملي قلتوا لي راه 6 راكم كتكونوا ديسپونيبل، ديجا تكونوا بنهار قريتو تكونوا ارتاحيتوا. دابا يعني شنو عندكم اليوم، شنو درتوا؟ فلسفة. درتوا غير حصه وحده د الفلسفه معاش مع 3 ل5. 3 ل 5. 3 ل 5 دوك على هذا الحساب الا كان من 3 ل 5 وكانوا الدراري ما غاديش غادي نردكم اليوم مع ال 11 اها لا تكونوا الا باش الا كانوا ما تيفيقوش غادي نحاولوا اننا نشوفوا لومبلوا اللي دارت الاداره ونديروا مع ال 11 ربما من 11 لوحده او ل 10 ل 12. اها انا حيت ديك المره قلت لي انت يا سلمى، قلت بان راكم نتوما اتفقتوا على اساس زعما كاين هاد الساعه ديال من 6 ل 8 راه هي مناسباكم. أستاذ بالنسبة نص واحد. وصل الناس بانا مزيان. ولكن ها هما الاخرين ما كاينينش دابا، يعني ما عرفناش يعني شنو غادي نخدموا مع 3 ديال التلاميذ. وساد انا غادي نجرب نصوني ليهم. يلا بسرعه بنتي باش لان دابا كل حصه راه زايده أستاذ فيكم. راه أنا جربت نصوني لهم ولكن راه مجاوبوش. أستاذ شنو قلتي اسمح لي قبيله ما سمعتكش مزيان على محسوب ولا ما محسوبش. لا قلت لك زعما كان عندك تقول لي لا راه ما محسوبش، لا حيت لا ضروري غادي نصحوه وغادي نعطيو لي نوت ديالو باش نعرفوا شنو كاين. فالحال يقدر ما يكونش على 20 ياك، لان نقدروا نديروا الفروض مجزئين، بحال مثلا اللي دوز هاد السيونس الاولى دوز فيها مثلا الفيزيك، البارتي الثانيه يدوز فيها الشيمي، انسي دو سيت باش نكملوا. نقدر ندير مثلا دوز اكزرسيس على 10 على 10. اليوم دوزي مثلا الفيزيك على 10 والحصه الاخرى دوزي مثلا الشيمي على 10 هكذا تكملي. آه. دونك هذه قلنا في حاله الى يعني تعطلت مثلا وتمدوا، اما الى التحقنا يعني مباشره مور 20 وداك الشيء يعني غيكون باقي الوقت فين تقدروا ديروا لي دوفوار الثاني والثالث، هكذا راه تقدروا ديروهم في لاصه. وي بصح الاستاذ ديالكم مازال ما كاينش كاع شي تواصل معاه؟ لا والو، خارج التغطية كنعيطوا لك كيعطينا خارج التغطية. لا حول ولا قوه. وصاد ما قالوش شي حاجة على الوطني وقتاش غادي يكون ولا شي حاجة راك بحال. صيفط لكم داك لو ليان، قال لك يعني الوزير راه قالها، قال لك يعني تقريبا ما كاينش لحد الان دابا ما كاين حتى شي تغيير لا في التوقيت نتاع التواريخ الامتحان، يعني باقي كل شيء في الوقت ديالو اللي كان مقرر. حيت قال لك تقريبا اننا درنا ما يعادل واحد 75% من المقرر الدراسي. هذه من جهه. من جهه اخرى قال لك الى وقع شيء حدث، يعني مثلا عوض ما تمدد لي عندنا هذا الحجز وداك الشيء، من حيث هما دابا مقررين انهم في لو 20 افريل غادي يتسالى هذا الشيء. دونك الى وكان انه تمدد راه قال لك يقدروا انهم يشوفوا الاجراء ديال كيفاش روطارديو دوك لي زيكزامان. يعني عوض ما كانوا مقررين مثلا في لو 12 جونفي يقدر جوان يقدروا يدوزوا ربما في لافان ديال جوان ولا في المقر. وصاد
وصادو كيفاش ديك القضية ديال 75% زعما واش لا نقصوا الدروس ولا شنو؟ لا دابا حنا قبل مثلا نتوما قبل ما توقع في القرايه شحال قريتو؟ الا شفتو في الفيزياء شحال قريتو تقريبا لي زوند، قريتو النيكليير، قريتو ليليكتريسيتي كامله ياك، ودرتو واحد لابارتي من الفيزيك من الميكانيك ياك. مشيتو للشيمي قريتو ثاني لابارتي الشيمي كامل. شحال بقى لكم في الشيمي؟ بقى لكم دو لوسون اللي بقاو تقريبا، دو شابيتر اللي هما بقاو. تنظن انه المقرر ديالكم ديال البكالوريا راكم تقريبا واحد 75 حتى 80% قريتوه قبل ما توقف القرايه. دونك هو بغى يعني بانه راه ممكن كاع الا اضطرينا نقدروا نحطوا الامتحان الوطني في التواريخ ديالو كاع، ونقدروا اننا نركزوا واحد النسبه تقريبا ديال 80 حتى ما بين 75 80 من السوجي ديال الامتحان يكون على دوك لي بارتي اللي تقراو قبل ما توقف الدراسه. دونك شي دروس يقدروا زعما ما يتحطوش داكشي الاخر. يقدر هكذا تيقولوا ربما انه الى مثلا تمدات هذا الحجز وما رجعناش اننا نقريو في الغضون ديال شهر 5، يعني ما خدمناش داك شهر 5 راه حيت شهر 5 غالبا تكون فيه غير السوتيان يعني ديال هاد لي بارتي اللي مازال ما قريناهمش، يعني هادشي اللي درناهم ا ديستونس وداكشي يكون فيه السوتيان وداكشي. الى حنا مثلا وقع هذا المشكل ديال الفيروس الاول وزادت الدوله بانه عوض ما تبدا الحجز ينتهي والناس تخرج في حالها في 20 يقول لك لا زيدوكم راه تخرجوا حتى الماي ولا شي حاجه نزيدوكم شهر اخر ولا 15 يوم اخرى، هذيك الساعه راه احتمال انه ما غيبقاش عندهم الوقت كيفاش انه يعاودوا يديروا راتراباج. سيرتو ما نساوش لان ماشي نتوما اللي كتحكموا دابا في هذه الوضعيه، نتوما اللي على الصعيد ديال المدن راه ما عندكمش اشكال. ها انتم دابا كلشي عندكم فيكم عنده البيسي، عنده التليفون، عنده الريزو في الدار، عنده كونيكسيون كاينه، التلفازه كاينه، ولكن راه كاين الناس اللي في العروبيات اللي ما عندهمش هذا الشيء، ما عندهم لا ريزو، ما عندهم حتى تليفون، ما لاقين حتى ما ياكلوا، عاد غيشريو تليفون ويشريو، فهمتني؟ دونك هادو علاش هما ربما تيقول لك انه نقدروا نحطوا في الامتحان من الجزء الاول اللي قراوه في القسم، اللي كلشي قراه في القسم. ولكن هذا ما كيمنعش بانه راه احتمال يكون هذا الشيء. الوغ في لي زوطخ كاين غير انا وياكم واقيلا هاد. الوغ شحال كاين واحد؟ آية، هبة، خولة، ندى، رياض، سلمى، ياسين وأنا. دونك اللي هو فتح. Bien, donc je crois on peut commencer. Bien. Alors la science. Alors bon, bonjour. La science précédente, donc on a parlé au propos de réaction d'estérification et réaction d'hydrolyse. On a traité la première partie concernant la nomenclature des alcanes, la nomenclature des alcools, des acides carboxyliques, des esters et des anhydrides. Alors aujourd'hui, on va continuer notre leçon de l'estérification et d'hydrolyse dans la partie 2 concernant l'étude de ces deux réactions. Tout en répondre à les questions qu'on a déjà posées dans l'introduction du première science. On a dit qu'on va répondre sur un certain nombre de questions qui sont quelle est la différence entre la réaction d'estérification, la réaction d'hydrolyse, quelles sont les caractéristiques de la réaction d'hydrolyse et la réaction d'estérification, comment peut-on contrôler la réaction de l'estérification et la réaction d'hydrolyse. Alors, aujourd'hui,
avant de commencer la deuxième partie du leçon, donc je vais faire une petite récapitulation au propos de la nomenclature tout en abordant quelques applications sur la nomenclature. Alors, je vais vous poser dans l'application numéro 1, donc quelques composés chimiques et je vous demande de donner le nom, hein, premièrement le nom et le type des alcools suivants. D'accord? Bien. Donc, c'est bien ou bien je parle en arabe? Non, c'est bien, monsieur. Bien. Alors, je commence par la première exemple. Donc, j'aurai CH3, CH2, CH2, CH2 et OH. Alors, je vous demande de donner le nom, hein, et le type de cet alcool, ou bien le classe de cet alcool. Ah, la parole est à mademoiselle Aya. Oui, monsieur. Bien. Donc, monsieur, d'abord, on doit commencer de OH. Donc, on a, Le OH. on a 4 carbones. Oui. Donc, il s'agit Donc, ca- l'alcane correspond à 4 alcools. Il s'appelle le butane. butane. Oui, voilà, il Oui. s'appelle le butane. On a Alors, donc, son nom est seulement le nom, oui, rapidement. c'est le butane 8. Le butane. Le butane 8, non? Non. Bien. Alors, je te rappelle au propos de règles de nomenclature. Alors, pour nommer un certain alcool, donc je dois respecter les règles suivantes. D'abord, je dois déterminer la chaîne principale contenant la plus grande nombre des atomes de carbone, hein, et la plus grande nombre des radicaux et essentiellement le carbone fonctionnel. Hein? Oui. Donc, alors, dans cet exemple, le carbone fonctionnel est celui-là. Donc, et la chaîne principale, c'est celle qui contient 4 atomes de carbone. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, je vais numéroter la chaîne principale du sens où j'aurai l'indice le plus faible possible pour le carbone fonctionnel. Donc, je vais commencer par celui-là. Donc, je vais le carbone numéro 1 dans ce sens, le carbone numéro 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4. Bien, donc la chaîne principale contient 4 atomes de carbone. Donc ceci correspond à l'alcane linéaire qui est appelé butane. Donc on a déjà parlé sur la règle de nommer les alcools. Donc, on a dit que le nom des alcools s'écrit sous la forme suivante. Donc, alcane, X, ol. L'alcane, voilà, c'est l'alcane qui correspond à la chaîne, le nom de la chaîne principale, et le X indique l'indice ou bien la position du carbone fonctionnel et le ol nous indique que nous sommes dans une famille des composés organiques des alcools. Donc, le carbone ou bien l'alcane
principal, c'est le butane. Alors, l'indice du carbone fonctionnel, c'est le 1. Donc, j'aurai butane, 1, all. C'est bon? Oui. Bien. Alors, je passe à la deuxième exemple. Donc, j'ai CH3, CH2, CH, OH, CH3. Alors, je dois commencer par la détermination de la chaîne principale qui contient le carbone fonctionnel, donc celui-là. Alors, la chaîne principale, donc c'est celle-là. C'est le propane. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est le butane. Hein? Le butane. Donc, la chaîne principale, elle contient 4 atomes de carbone. Donc, j'aurai la numérotation de cette façon-là. Donc, je commence par le sens de bas en haut. Donc, j'aurai l'indice numéro 1, l'indice numéro 2, l'indice numéro 3 et l'indice numéro 4. Donc, dans ce sens-là, le carbone fonctionnel a pour indice 2. Si j'ai numéroté la chaîne principale à partir des sens de gauche vers la droite, donc j'aurai 1, 2, 3 et 4. Donc, dans ce sens-là, le carbone fonctionnel a pour indice numéro 3. Donc, le 2 est inférieur à 3, donc je dois garder le sens où le carbone fonctionnel prend l'indice le plus faible. Après, donc je vais déterminer le nom de la chaîne principale, donc c'est celle qui contient 4 atomes, donc c'est toujours le butane. Et je mets l'indice du carbone fonctionnel, c'est le 2, et je termine par le all qui indique qu'il s'agit d'un alcool. Bon, je crois que c'est clair. Hein? Oui. 3. Alors, l'exemple numéro 3, donc j'aurai CH3, C. نشوف فقط الورقة. Oui, merci. Non, CH3. Bien. Alors, l'exemple 3, donc j'aurai CH3, C, CH3 et CH3. Alors, je commence comme d'habitude de déterminer la chaîne principale, donc c'est celle-là qui contient 3 atomes. Donc, j'aurai la numérotation, donc 1, 2, 3. Dans les deux sens, oui, les deux sens. Choisir la chaîne de CH3C, CH3. CH3, c'est CH3, celle-là. Non, de l'autre sens. CH3C OH ou là CH3C CH3. هذه. Oui. Bien, donc c'est le même. Hein. Il contient 3 atomes de carbone, donc il n'y a pas de problème donc, soit de faire choisir la chaîne linéaire, celle-là, hein, qui était horizontale, ou bien la chaîne courbée ou bien curviline, CH3, CH3. Donc, puisque le nombre des atomes de carbone sont identiques, il y a 3 atomes de carbone. Alors, donc si je commence la numérotation par ce sens-là, donc j'aurai 1, 2, 3. Donc, le carbone fonctionnel contient pour indice 2. Alors, si je commence par le sens contraire, donc j'aurai 1, 2, c'est 2 et 3. Donc, les deux sens nous donnent la même numérotation ou bien le même indice pour le carbone
fonctionnel, je passe à les critères suivants. Donc, la numérotation ou bien l'indice de radical CH3 doit être le plus faible. Donc, dans le premier sens, donc le méthyle, qui était le radical, a pour indice 2. Et dans le sens contraire, le méthyle a aussi l'indice 2. Donc, les deux sens donnent le même indice, soit pour le carbone fonctionnel, soit pour le radical. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais nommer tout d'abord l'alkane ramifié, qui était 2, hein, méthyle, méthyle, voilà, propane, propane, Propane 2 all. voilà, deux et je vais mettre l'indice du carbone fonctionnel, puis je termine par all. All. Donc, ça, c'est ce qui concerne la première application. Alors, deuxième application. Alors, j'ai oublié de répondre au propos de le classe de chaque alcool. Alors, on a dit que il y a 3 classes des alcools. On a l'alcool primaire, l'alcool secondaire et l'alcool tertiaire. Alors, l'alcool primaire, c'est un alcool qui est caractérisé par un carbone fonctionnel lié à deux atomes d'hydrogène, alors que voilà, l'alcool secondaire, donc son carbone fonctionnel est lié à un atome d'hydrogène, alors que dans le cas d'un alcool tertiaire, le carbone fonctionnel n'est pas lié à aucun atome d'hydrogène. Donc, si j'applique ces règles-là sur les 3 exemples, donc j'aurai le premier alcool, donc c'est un alcool primaire. Voilà, car le carbone fonctionnel contient 2 atomes d'hydrogène. Alors, le second exemple, donc le carbone fonctionnel est lié à un atome de carbone unique. Donc, c'est un alcool secondaire. Très bien. Et le troisième exemple, le carbone fonctionnel n'est pas lié à aucune atome de carbone, donc c'est plutôt de l'hydrogène, donc il s'agit d'un alcool tertiaire. Merci. Très bien. Bien, donc maintenant, je passe à la deuxième application. Donc, après 10 minutes, on va reprendre la réunion. Donc, je passe à la deuxième application. Alors, deuxième application, je vous propose ou bien je vous demande de donner les noms des acides carboxyliques suivants. Alors, le premier acide carboxylique, c'est CH3, CH2, CH2, COOH. Alors, on a dit que pour nommer l'acide carboxylique, donc je dois commencer par le carbone fonctionnel. Donc, c'est le carbone qui porte le groupement carbonyle. Donc, c'est celui-là. Donc, je le mets 1 et je passe à le carbone suivant. Donc, c'est le carbone numéro 2. Le suivant, le 3, et le suivant, c'est le 4. Donc, il s'agit d'un acide carboxylique qui était formé à partir d'un alkane linéaire ayant 4 atomes du carbone. Donc, l'alkane linéaire qui contient 4 atomes de carbone s'appelle le butane. Bien, et on a dit que le nom de l'acide carboxylique s'écrit sous la forme suivante. Donc, je commence par le terme acide, suivi par
alcane. Donc, alcane, c'est le nom de Oui, l'alcane à partir de Oui. carbone fonctionnel et j'ajoute la terminaison wick, oui, voilà, oui. pour indiquer que nous sommes dans une famille des acides carboxyliques. Bien, alors dans ce cas-là, l'alcane, c'est le butane, donc je vais ajouter le terme acide au début et le terme Butanoïque. Oui, à la fin. Donc, ce sera acide butanoïque. butanoïque. Le deuxième exemple. Alors, pour le deuxième exemple, donc, j'ai CH3, CH2, C, CH3, CO, OH et CH3. Voilà, donc c'est clair, je crois. Alors, je commence à par la nomenclature des alcanes, hein, ou bien de l'alcane de la chaîne principale. Hein. Donc, c'est un alcane ramifié qui porte deux radicales, hein, ou deux radicaux, donc CH3, CH3. Alors, je vais encadrer la chaîne principale qui contient le carbone fonctionnel et je vais commencer la numérotation à partir du carbone Fonctionnel. fonctionnel. Donc, c'est le 1, après le 2, le 3 et le 4. Donc, le nom de cet alcane, c'est un alcane ramifié qui porte deux méthyl. Donc, je dois Oui, utiliser le terme di. Ah, donc, j'ai diméthyl, diméthyl, quoi? Butane. butane. Donc, ça, c'est le nom de quoi? Le nom de cet alcane ramifié. Et je dois indiquer les positions de ces deux méthyls-là. Des On a méthyles. voilà, le premier méthyle situé à la position 2 et le deuxième méthyle situé aussi à la position Position 2. 2. Après, puisque je suis dans une famille des acides carboxyliques, Carboxylé. donc je dois ajouter le terme acide au départ et le terminaison wick à la fin. Donc, ça sera un acide de diméthylbutanoïque. Monsieur, on C'est n'a bien? pas la position le carbone fonctionnel, non? Non, le carbone fonctionnel, il est toujours il a pour indice 1. Donc, on commence la numérotation toujours par le carbone fonctionnel, D'accord, puisqu'il est monsieur. à se situer toujours à l'extrémité de la chaîne principale. Donc, ça n'a pas de sens de faire numéroter le carbone fonctionnel. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Bien. Alors, je passe à la troisième application. Alors, troisième application, donc je vous demande aussi de nommer les esters suivants. Donc, le nom des esters suivants. C'est bon? Alors, avant de faire nommer ces esters, donc je dois recommencer la réunion afin de ne pas couper la réunion au milieu de résolution de l'exercice. C'est d'accord? D'accord, monsieur. Bien, D'accord. merci.
Allô? Oui, monsieur. Bien, merci. Bien, donc passons à la troisième application. Donc, je vais vous donner quelques exemples des esters et je vous demande de nommer ces esters en utilisant les règles qu'on a déjà traitées dans la première partie. Donc, le premier exemple, c'est CH3, CH2, CO. Voilà. Bien. Donc, je vous demande de nommer cet ester en utilisant les règles de la nomenclature des esters. Donc, CH3, CH2, CH, double liaison, O, O, CH2, CH3. C'est bon? Oui. Alors, on a dit que pour nommer l'ester, je dois utiliser, ou bien je dois diviser la formule semi-développée de la chaîne, plutôt de l'ester en deux parties. Donc, je vais diviser la chaîne, plutôt la formule de l'ester en deux parties, la partie concernant l'acide et la partie concernant l'alcool. La première partie, donc, elle s'appelle, et bien, il s'écrit selon la règle de nomenclature des acides, sous la forme de alcanoate. Bien, alcanoate. Alors, la deuxième partie, je dois la écrire sur la forme des alkyles. Des Hein? Bien, donc pour celui-là, donc on a la première partie, donc j'ai un atome de carbone, deuxième atome de carbone, troisième atome de carbone. Donc il s'agit de trois atomes de carbone, donc ça fait butane. L'alkane, ce sera plutôt le propane, un propane, et je termine par watt, donc le propane-watt. Voilà. Le deuxième partie, donc il contient deux atomes de carbone. Donc il s'agit d'un alkane qui s'appelait éthane. Sous la forme alkyle, ça sera éthyle. Je vais de l'ester. مسيو الصوت بدا كيتقطع. ما كيتسمعش الصوت مزيان. Bien, c'est clair? مسيو انا مشات لي ليماج. دونك نعاود نتسناو ونرجع. بوتيتر انا المشكل ديال الريزو ولا شي حاجه. استاذ غير ما بين دابا هي رجعت ولكن غير ما بايناش شويه مضبه. حيت مازال دابا كاع ما كتبان مزيان. مازال ماشي كلير. يا مازال ما واضحاش ياك. عرفتش معكمش ما كيوقع مازال لنا أستاذ كاع ما كتبان. اوكي. Bien, donc je vais utiliser notre feuille. Donc, غنكبر شي شويه. Alors, application 3. دابا كتبان. كتبان شويه فلوه مسيو. مازال ما كتبانش مزيان.
واضح شويه بدا ماشي بزاف أستاذ شوية. الليل دابا ولا شي حاجه داك الشعاع ديال الضوء ولا شي حاجه هو اللي تيدير هذا وقيلة. دونك نحاول ما امكن انني نكبر شويه ليكريتور على اساس انها تبان لكم. الو قلنا نكملوا بيان. دونك on a dit que l'exemple de la première exemple concernant l'ester c'est CH3 CH2 C doublisant O. Voilà. O CH2 CH3. مازال فلو. مازال أستاذ. أستاذ مازال. الو غنعاودو من ازيرو، نعاود ثاني ريونيون من ازيرو. فلو شوف لي كامل حنا تكنتكم. دابا شوية أستاذ دابا دابا أستاذ مزيان. كيبان. ها دابا كيبان. دابا مزيان شوية. C'est bon. Alors, concernant l'application numéro 3, donc la nomenclature des esters, on a dit que pour nommer un ester, je dois diviser sa chaîne ou bien sa formule semi-développée en deux parties. À partir de quoi? De l'atome de l'oxygène qui est fait relier la première partie, c'est la partie d'acide, et la deuxième partie qui était la partie de l'alcool. Donc, je vais diviser cette formule en deux parties. Donc, la première partie, je vais la nommer sous la forme de alcanoate, et la deuxième partie, je vais la nommer sous forme de alkyle. Alors, pour la première partie, donc je commence par le carbone fonctionnel. Donc, le carbone fonctionnel, donc c'est 1, 2, 3. Donc, il s'agit d'un propane. Donc, c'est un propane se forme proalcanoate, donc j'ajoute watt, propanoate. Et le deuxième partie, donc il s'agit de quoi? 1, 2, donc c'est un alcane qui contient deux atomes de carbone. Donc, deux atomes de carbone, il s'agit de l'éthane, se forme alkyle, sera éthyle. Donc, le nom de l'ester, c'est la combinaison de ces deux parties. Donc, c'est le propanoate d'éthyle. Très bien. D'éthyle. Bien. Alors, passons à la deuxième exemple. Donc, la deuxième exemple, c'est CH3. CH, CH2, CO, C, bien, O, C2, H,
5. Et ça, c'est CH3. Oui. Donc, de la même façon, أستاذ عفاك façon- تقدر تقاد الورقة باش نشوفو مزيان حيت هكذا؟ مكنمشي. c'est bon? صافي هكا مزيان. Vas-y. Il s'agit d'un butin. Hein? Lâcher Donc, le- Donc, on va diviser la formule semi-développée toujours en deux parties à partir de quoi? De l'atome d'oxygène. Donc, celle-là. Donc, j'ai théoriquement la première partie donc, et la deuxième partie. La première partie, donc, il s'agit d'une formule d'acide identique à celle d'un acide qui était formé à partir d'un alcane ramifié. Donc, c'est la chaîne principale de l'alcane ramifié. Donc, la numérotation à partir de, du carbone fonctionnel, c'est C1, 2, 3 et 4. Donc, c'est le nom... quoi? 3 méthyl. Bien, donc il s'agit donc le nom de cette partie ou bien de la première partie, c'est le 3 méthyl. De Allez, complétez. butanoïde. Butanoïde. Non, بيتانوات. très bien, Butanoate. butane. Donc, je dois l'écrire sous la forme de alcanoate. Butanoate. Le deuxième partie, c'est C2H5, ça fait un إيثيل. éthane. Éthyle. Éthane, en fonction de alkyle, ça fait éthyle. إيثيل. Donc, se forme de. Donc, le nom de l'ester, c'est la combinaison de ces deux parties. Donc, je commence par la première partie, c'est 3 méthyl, butanoate. d'éthyl. Très bien, d'éthyl. Donc, je vais vous donner la dernière exemple. نشوي عفاك طلع الورقة باش نشوف. Bien. La dernière exemple. Alors, la dernière exemple, c'est CH3, CH2, H2, COOC. H, CH3, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4. Bien. Alors, ça, c'est la dernière exemple concernant les esters. Alors, comme d'habitude. Quoi? Donc, je vais diviser la formule à partir de l'oxygène en deux parties. Voilà. La première partie, donc, il s'agit d'une formule alcane. Donc, c'est une partie de l'alcane linéaire. Donc, commençons par le carbone fonctionnel. 1, 2, 3 et 4. Donc, il s'agit de butane en fonction de watts. Donc, j'ajoute le terme, la terminaison watt, ça fait butanoate. Bien. Et la deuxième partie, donc je commence par le carbone, le premier carbone lié à l'atome d'oxygène. Donc je vais noter 1, 2, 3. Donc il s'agit de la chaîne principale, c'est celle-là. Donc qui contient 3 atomes de carbone. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit de propane, mais en forme alkyle, donc c'est propyle, n'est-ce pas? Donc, le propane en forme il, donc ça fait propyle, et le propane, celui-là, il a un radical méthyle en position 1, donc je vais nommer le 1 méthyle propyle. Donc, le deuxième partie, c'est le 1 méthyle propyl. Propyle. Bien, donc, le nom de l'ester est toujours, c'est la combinaison de ces deux parties. Donc, c'est le butane, butanoate. De 1 méthylpropyl. Très bien, de 1
méthylpropyle. Y a-t-il des questions au propos de nomenclature avant de passer à la deuxième partie du leçon? Non. Très bien. Monsieur, Oui, oui. on doit donner l'ordre du carbone juste dans le premier exemple. Dans l'alcool, hein? C'est seulement dans la nomenclature des alcools et des alcanes. Donc, le carbone fonctionnel, on le respecte la numérotation ou bien on lui a donné l'indice le plus faible seulement dans le cas des alcools qui contiennent des atomes de carbone supérieurs à 2. À partir de 3, 4, 5, je dois utiliser la numérotation et je dois indiquer l'indice du carbone fonctionnel pour les alcools. D'accord, monsieur. Alors que pour les esters, les anhydrides, les acides carboxyliques, on commence toujours par le carbone fonctionnel. Donc, la numérotation n'a pas de sens, mais il faut numéroter seulement pour nommer les chaînes carboniques ramifiées, pour trouver les numéros ou bien les indices des radicaux. Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Très bien. Alors, passons à la deuxième partie de notre leçon. Alors, deuxième partie, c'est réaction. Réaction. Vous avez le support du courant. Oui, oui, monsieur. Réaction d'estérification. Donc, vous pouvez l'utiliser pour suivre notre explication en d'estérification et d'hydrolyse. Très bien. Donc, je commence par réaction d'estérification. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'estérification? Donc, comme vous avez sur le support du cours, alors, la réaction d'estérification, donc c'est une réaction qui s'établit entre quoi? Entre un acide carboxylique et un alcool tel que, ou qui aboutit tout d'abord à la formation d'un ester et de la molécule d'eau. Au cours de cette réaction, l'acide carboxylique va perdre le groupement OH, alors que l'alcool perd le groupement ou bien l'atome d'hydrogène. Donc, je vais représenter la définition sur une équation latérale. Donc, la réaction d'estérification, on a dit que c'est une réaction qui s'établit entre un acide et un alcool. Au cours de cette réaction, on aura comme produit un ester et la molécule de H2O. Qu'est-ce que va se passer au cours de cette réaction? Donc, au cours de cette réaction, l'acide perd le groupement OH, alors que l'alcool perd quoi? L'atome d'hydrogène. Et les deux acides et les deux réactifs acides et alcool, après, lorsqu'ils perdent chacun sa propriété, soit OH ou bien H, ils se recombinent pour former un ester et molécule d'eau. Donc, vous voyez bien, lorsque l'acide perd OH et l'alcool perd H, donc j'aurai HO avec H, ça sera H deux fois, plus le O, ça fait le H2O, c'est celle de la molécule H2O.
Bien, donc je vais réécrire l'équation de l'estérification en utilisant les formules semi-développées de l'acide, l'alcool, l'ester et l'eau. Donc l'acide a pour formule semi-développée, donc c'est RCOOH et l'acide, plutôt l'alcool a pour formule semi-développée, c'est le HOR'. Donc, j'ai inversé la représentation de l'alcool. Pourquoi? Pour faire rapprocher les deux groupements OH et OH. Pourquoi? C'est tout simplement pour faire apparaître comment je vais retrancher le OH à partir de l'acide et le H à partir de l'alcool. Donc, on a dit que, très bien, on a dit qu'au cours de cette réaction, l'acide perd le groupement OH alors que l'alcool perd l'atome H. Et après, je vais réécrire les formules tout en reliant la formule de l'acide avec la formule de l'alcool. Donc, je vais commencer par R, C, double liaison O. Donc, je suis maintenant là à cette liaison. Donc, je fais apparaître la liaison. La liaison qui était établie entre le OH et le C, donc elle sera établie entre le carbone et l'atome d'oxygène de quoi? De l'alcool. Donc, à partir de ça, je vais tomber sur l'atome de l'oxygène dans l'alcool. Donc, j'aurai O plus un R' qui était relié avec le R' et la molécule de H2O qu'on a retranché à partir de l'alcool et de l'acide. Donc, je vais l'ajouter comme un produit. Donc, H2O. C'est clair? Monsieur, Oui. cette réaction, elle a une relation avec les acides aminés. Les acides aminés, donc les acides aminés ne sont pas intervenus dans votre programme, mais on peut écrire la réaction entre les acides aminés et les alcools, mais il ne s'agit pas d'une réaction d'estérification. C'est un autre type de réaction. Donc, la réaction d'estérification, on a dit que c'est une réaction qui s'établit entre l'alcool et l'acide. Un alcool est acide carboxylique. Ce n'est pas un acide amine. Bien, donc je vais passer à vous donner quelques exemples pour faire appliquer cette formule ou bien cette équation. Donc, vous mettez un exemple. Alors, la première exemple, c'est je prends HCOOH plus un HOCH3. Donc, je vais retrancher le groupement OH de l'acide et l'atome H de l'alcool et je vais relier le reste. Ça sera un HCOO, CH3 plus H2O. H2. C'est clair? Oui. Très bien. Oui. Alors, اللي عنده شي مشكل يindquer بلا ما يخليني نكمل. Bien. Passons à la deuxième exemple. Donc, si je veux te donner l'exemple suivant, donc CH3, C, CH3, C, OH, plus C, un HO, l'alcool, HO, C, CH3, CH3. 3, 1, 2, 3. Donc, je dois ajouter un atome d'hydrogène. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais
toujours respecter la règle. Je dois retrancher le groupement OH de l'acide et l'atome d'hydrogène à partir de l'alcool. Donc, je vais regrouper le OH de l'acide avec le H de l'alcool. Donc, il va nous donner la molécule de H2O et j'aurai la formule CH3, CH, CH3, CO. Automatiquement, le C, celle-là va relier avec le O. Donc, c'est le O et le O, elle est reliée avec CH, CH avec CH3 et CH3 Plus H2O. plus H2. Voilà, plus un H2. Pas de questions? Non. Bien. Non. Alors, le troisième exemple, donc, je vais vous demander de réfléchir un petit peu sur l'exemple suivant. Donc, je vous propose deux espèces chimiques ou bien deux composés organiques. Donc, celui-là, c'est COOH et OH. Donc, c'est l'acide salicylique et l'acide éthanoïque. Bien. À partir de ces deux composés, je vous demande de quoi? De faire écrire l'équation d'estérification qui s'établit entre ces deux composés. Bien. Oui. Bien. Donc, je vais te laisser 5 minutes pour réfléchir à cette question et je vais revenir. OK? D'accord. Bien, bien. Je reste toujours en contact avec vous. Monsieur, on peut avoir deux H2O? 2H2O. Non. Non. Donc, je peux vous aider seulement pour faire réfléchir un petit peu sur celui-là. Donc, je vais essayer de faire écrire l'équation d'estérification entre deux composés. Donc, je dois avoir un acide et un alcool. Alors, si je remarque dans ces deux composés, donc l'acide méthanoïque, il ne joue que la fonction acide, ne contient qu'une fonction acide, alors que celui-là, elle a deux fonctions, la fonction acide et la fonction alcool. Alcool. Donc, en fait, nous sommes comme dans le cas de la molécule d'H2O dans les réactions acido-basiques. Donc, vous voyez bien, ou bien vous savez bien que H2O joue le rôle d'un ampholyte. S'il était dans un milieu où il y a un excès de base, l'H2O, il va jouer le rôle d'un acide. Oui. S'il est dans un milieu où il y a un excès des acides, le H2O, il va jouer le rôle de quoi? De la base. De D'une base. base. Voilà, donc c'est pour cela on doit réfléchir un petit peu au propos de ça. Donc, je vais mettre un composé qui contient deux fonctions, fonction acide et fonction alcool, avec un acide. Pour faire la réaction d'estérification, je dois, je suis besoin de quoi? De deux composés, un acide et un alcool. Et l'alcool. Oui. Pas de choix ici. Donc, acide.
مسيو الصوت مشى الصورة مشى الصوت. سلمى وي أنايا. مشى الصوت يا سي. كتسمع الصوت لا لا. وتكوانسات طاح لاباج الصوت. أصلا. لا الصوت مشى. صوت الصورة مشى. سي بون دونك صافي انا نعاود راه حتى عندي هنايا الشر صافي رجعت مزيان. وي ماشي مزيان. مزيان دابا مزيان. يا دابا بيان نشرح بالعربيه باش تحاول راه قلنا باش نصاوب رياكسيون تاع الاستيريفيكاسيون انا محتاج لجوج تاع لي كومبوزي خاصني اسيد وخاصني الكول. ملي نشوف هاد لي دو كومبوزي اللي عندي خاصني اوتوماتيكمون نخرج منهم اسيد ونخرج منهم الكول. راه ملي كنجي نشوف هنا عندي هذا فقط فيه غير لا فونكسيون اسيد دونك هذا ما يلعب حتى شي دور ابار انه اسيد. بار كونتر هذا كيقدر يلعب لي الدور ديال الالكول حيت فيه لا فونكسيون او اش الكوليك وفيه السي او اش لا فونكسيون كربوني اللي هي كتلعب لنا الدور تاع الاسيد كربون. اذا الى هذا توجد حطيته مع الكول غيلعب لي الدور تاع الاسيد وإلا حطيته مع اسيد غيلعب لي الدور تاع الالكول. واضحه الفكره؟ الو واضحة. اذا هنا باش نكتبوا هاد ليكواسيون ديالنا دونك جو دو يوتيليزي كوم اسيد سي لاسيد ايثانويك اي كوم الكول سي لاسيد ساليسيليك. دونك نعاود نديرها انا وياكم ensemble. Bien. Alors, pour écrire l'équation d'estérification entre ces deux composés, donc je dois déterminer le composé qui va jouer le rôle d'un acide et le composé qui va jouer le rôle de quoi? De l'alcool. Alors, je regarde l'acide salicylique, elle contient deux fonctions. Une fonction acide, donc qui était COH, en fonction acide, c'est COH, c'est là, et la fonction alcool, OH. donc c'est OH. Alors que l'acide éthanoïque, il ne contient qu'une seule fonction, c'est la fonction acide. Donc c'est un acide. Oui. Eh bien, donc je dois utiliser l'acide éthanoïque comme un acide et l'acide salicylique comme un alcool. C'est clair? Donc, je dois commencer par l'acide éthanoïque, c'est CH3, COOH, plus, je vais rapprocher le HO ici, donc je dois faire HO lié avec Monsieur, on peut changer cette OH. Là, on n'a pas changé la position de H. J'ai seulement inversé la représentation de ça. Donc, j'aurai le OH, donc je pose par exemple ce carbone-là, je le remarque par l'indice 1 et celui-là par l'indice 2, celle-là par l'indice 3, 4, 5, 6. Donc, je vais mettre le OH dans le carbone numéro 1 et je vais commencer par le carbone numéro 2, carbone 3, 4, 5, 6. Donc, le OH, il est toujours dans le carbone numéro 1. Alors, le COOH, il est lié avec le carbone numéro 2. Donc, je dois la mettre ici. Donc, c'est COOH. C'est clair? Hein? Oui, oui. فقط انني حاولت نقلبهم باش نقرب لي او اش. مفهومه الفكره؟ وي مفهوم. باش نابليكي هذه الفورمول اللي قلنا باش تجيني سهله انه نغوترونشي لو اش مع الاش. دونك جو في غوترونشي لو او اش دو لاسيد avec le H
de l'alcool et je vais avoir la formule générale ou bien plutôt la formule semi-développée de l'ester. Donc, c'est CH3, C, double liaison avec O. La liaison qui était entre le C et le groupement carboxy-hydroxyle, donc il va établir entre le carbone et l'atome d'oxygène, donc le O. À partir de O, je vais représenter la géométrie de l'acide salicylique. Donc, c'est l'hexagonal. Après, donc, je vais mettre C, OH et OH. Voilà. Plus le H2. Oui, Donc, la formule plus H2O. suivante. Donc, la formule ou bien l'ester obtenu, donc elle s'appelle au niveau scientifique acide acide salicylique, ou bien l'acétate de l'acide salicylique, acétate de l'acide salicylique. Au niveau industriel, elle s'appelle l'aspirine. Donc, ça, c'est l'aspirine. Donc, il était l'objectif d'un sujet de l'examen national de PC, je crois que c'est de 2010. Hein? Donc, alors, passons maintenant à les exemples ou bien les propriétés de Monsieur الصورة وقفت Oui, نعم. الصورة وقفت الصورة مابقاش دونك عندنا غير شي 10 ديال الدقائق وغتعاود ثاني هذا. الوغ كتسمعني ياك دابا مزيان نكمل. aussi صوت كنسمع. بيان. الوغ كيتقطع الصوت شي شويه. كيتقطع الصوت شي شويه لان ملي كيتقرب ديك 10 دقائق كيعاود. دونك غادي نعاود ثاني نكوبي هاد ريونيون نعاود ندير وحده اخرى اللي غنتكلم فيها على لي بروبريتي تاع ليستريفيكاسيون و لي بروبريتي ديال ليدروليز. سي بون. داكور اولا نكمل انا وياكم هنايا في لي بروبريتي تاع ليستريفيكاسيون وعاد ندير ريونيون ثاني نتكلم فيها غير على ليدروليز. يلا. الوغ نديرو voyons maintenant les propriétés ou bien caractéristiques de réaction, la destérification. Monsieur, ces réactions sont toujours équilibrées. Bien sûr, hein, il est toujours équilibré. Bien, alors généralement, l'estérification ou bien réaction d'estérification possède 3 caractéristiques principales. Donc, la première caractéristique, donc, il s'agit d'une réaction limitée. Yeah. Ça veut dire quoi, réaction limitée? Ça veut dire qu'on aura toujours X final inférieur à X max, c'est-à-dire que le taux d'avancement il est toujours inférieur à 1. Oui, comprise entre 0 et 1. Oui. تتبان الورقة كم؟ Oui, باش كتبان. Alors, deuxième caractéristique, donc c'est une réaction lente. Ça veut dire quoi, lente? Ça veut dire que l'arrivée à l'état final donc, nécessite un temps très long par les heures.
Après, donc, réaction lente. Ce qui dit réaction lente, dès que nous avons la possibilité de faire suivre cette réaction par l'un des méthodes qu'on a vues dans la chimie cinétique au premier chapitre concernant suivi d'une réaction lente. La Suivi troisième, temporel. voilà, suivi temporel d'une réaction lente. Alors, troisième caractéristique, donc, c'est une réaction alors athermique. شو كنقصدوا باترميك؟ Je vais t'expliquer quoi. Donc, réaction athermique, ça veut dire qu'au cours de cette réaction, il n'y a pas d'échange thermique. voilà, thermique avec le milieu, voilà, le milieu extérieur en général. C'est bon? Donc, le milieu extérieur. Donc, ce sont les caractéristiques essentielles de la réaction d'estérification. C'est clair? Oui, Oui, monsieur. Bien. Oui, monsieur. Alors, voyons maintenant la réaction ou bien la constante d'équilibre de la réaction d'estérification. Constante quotient de réaction. Toujours dans la réaction d'estérification. Donc, j'ai l'équation d'estérification tout simplement un acide RCOOH plus un alcool qui était R'OH qui va nous donner, suivant cette réaction qui était réaction limitée, donc je dois mettre les deux sens. Deux flèches. Voilà, deux sens, réaction qui se passe à deux sens, un ester RCOOR' plus le H2. Ou bien, tout simplement, je vais, si vous n'êtes pas capable de faire écrire l'équation en utilisant les formules semi-développées, en général, en utilisant les R et les COH, ou bien les R',OH, RCOH. Donc, vous mettez tout simplement l'acide AC plus un alcool AL qui va nous donner, bien selon une réaction qui se passe à deux sens, un ester noté E plus H2. Donc, le tableau d'avancement de cette réaction est le suivant. Monsieur, donc, maintenant, on n'a pas H2O en accès, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais te dire tout ce qui est important dans cette réaction. monsieur عافاك قاد الورقة. Très bien. أستاذ ما كيبان ليا والو أنا داكشي كحل كيبان ليا. حنا كيبان. عندك شي ما حاجة كيبان ليا. عندك شي حاجة في كاميرا ولا شي حاجة؟ كانت كتبان وموراها دابا نتوما لي زوط والو كتبان. دابا كيبان. حنا أستاذ كيبان لينا. ما يمكنش حتى انا تيبان لي متبع معاكم بحال دونك عندك شي حاجة اللي ما صافي دابا كتبان صافي شكرا أستاذ. Bien. Alors, on va recommencer. Monsieur, par contre, الصوت كيبدا يتقطع. دائما حيت لا فان هذه ديال الريونيون peut-être انه شويه ديال الريزو. Alors, on va recommencer la réunion. C'est bon? Oui. يلا. راه مابقى والو شي دقيقة. C'est bon? Allô? دابا كيبان.
Bien. Alors, très bien. Alors, on a dit que l'équation de l'estérification généralement s'écrit sous la forme suivante. Donc, acide plus alcool nous donne un ester E plus H2O. Donc, l'état initial T est égal à 0, l'état intermédiaire T différent de 0 et l'état final c'est T final. Alors, à l'état initial, j'ai la quantité de l'acide, c'est N acide. Et la quantité de matière de l'alcool, c'est N de l'alcool. À l'état initial, donc je n'aurai plus de l'ester et de l'eau. Donc vous voyez bien, c'est que, remarque très importante, que dans le cas d'une réaction d'estérification ou bien réaction d'hydrolyse, le H2O n'est pas en excès. H2O n'est pas en excès, donc je ne dois pas mettre dans la case concernant H2O le terme excès, bien le mot excès. Donc je dois respecter quoi? Les quantités de matière produites au cours de chaque étape de la réaction. Pourquoi? Parce qu'au cours de cette réaction, on n'a pas travaillé dans des solutions aqueuses, mais chaque composé était pur. L'acide, c'est un composé organique pur. L'alcool, c'est un composé organique aussi pur. Et l'ester, ainsi de suite. Donc, l'eau, les molécules d'eau, ou bien la quantité de matière d'eau produite dans cette réaction, donc, elle représente seulement la quantité de matière qui a été produite à partir de cette réaction. Bien, donc H2O n'est pas en excès. Il faut faire attention. Alors, au cours de cette réaction, à l'étape intermédiaire, on a N de l'acide moins X, N de l'alcool moins X, et la quantité de matière de l'ester, c'est X, quantité de matière de H2O, c'est X. À l'état final, donc, c'est N d'acide moins X final, N de l'alcool moins X final, et X final pour l'ester, X final pour la molécule d'eau. Donc, la quotient, bien le quotient de réaction QR à l'instant T, donc, est donné par le rapport entre la quantité de matière ou bien les concentrations des produits à la date ou bien à l'instant T, multiplié par H2O à l'instant T, divisé par la quantité de matière de quoi? De l'acide à l'instant T fois la quantité de matière aussi de l'alcool. Monsieur, Oui. Normalement, le caution, ما كنديروش liquide. Oui, exactement. Vous voyez bien. Donc, غادي نديرو ثاني une petite remarque اللي خصكم تردوا بالكم ليها. Donc, remarquez bien que dans le quotient de réaction de l'estérification, je dois ajouter la concentration de H2O. Donc, je ne dois pas mettre concentration de H2O. Je ne dois pas mettre que la concentration de H2O est égale à 1. C'est bon? Donc, dans ce cas-là, la concentration de H2O est différente de 1. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en excès. Seulement pour H2O dans la réaction d'estérification. D'accord. Les réactions d'estérification, il faut faire attention. L'estérification, les réactions forcées ou les réactions les piles. ردوا بالكم بهم بان les H2O ne sont pas دائما كيكونوا عندنا en excès. Alors هذا il faut faire attention بزاف لهذه دائما في les réactions d'estérification راه عندنا في le tableau كنديروا H2O n'est pas en excès donc كنخدموا به كانه réactif بحالو بحال les autres. ou في l'expression ديال le quotient de réaction خاصنا ناجوتيو la concentration ديال H2O. C'est clair? Dans la réaction d'hydrolyse. Même si la réaction d'hydrolyse. كاع les réactions, sauf les réactions acides de base, les قريناهم في les réactions qui se passent à deux sens
ou les réactions dosage ainsi de suite. دونك هادو كلهم رياكسيون اللي كنستعملوا لي سوليسيون اكو كتلقاو دائما هنا اكو في لو طابلو كنديروا اون اكسي في الاستيريفيكاسيون ياك ou l'hydrolyse H2O n'est pas en excès, donc je dois le mettre dans l'expression de la quotient de le quotient de réaction. واضحه؟ مش ولكن في الهيدروليز واخا كنديرو في الكوسيون ديال رياكسيون ولكن كيكون زعما عنده فالور هي واحد. لا ميم سي انه في الهيدروليز حنا مازال ما تكلمناش على الهيدروليز حتى الهيدروليز كيخص يكون عندنا في لا كونتي في لو طابلو جو دوا اجوتي او سي ديك لا كونتيتي دو ماتيير ديال لاسيد شحال ديال بلوتو ديال الماء وفي ليكسبرسيون ديال لا كونستانت ديكيليبر ولا لو كوسيون دو رياكسيون خاصني اجوتي ليكسبرسيون تاع H2 حيت ني با اون اكسي دونك ما عنديش الحق نعطي واحد كوسيون لا كونسونطراسيون ديال H2O باغ اكزومبل في ليطا انيسيال شحال عندي لا كونسونطراسيون ديال H2O زيرو ياك دونك سي remplace هنا par 0 j'aurai concentration à l'état quotient de réaction à l'état initial égale 0 في l'état intermédiaire je vais le remplacer par x sur v واضحه donc غتولي QR à l'instant t différent de 0 الا مشيت l'état final je vais le remplacer par xf على le volume c'est clair ولا لا donc ردوا بالكم في هذه مزيان دونك انا داير لكم دي بوين دان faut faire attention. Très bien. Alors, la constante d'équilibre. Constante d'équilibre, K, donc c'est tout simplement la concentration de l'ester à l'équilibre, concentration de H2O à l'équilibre, divisé par concentration de l'acide à l'équilibre, concentration de l'alcool à l'équilibre. Donc, ça fait combien? Ça fait concentration de l'ester, l'état d'équilibre, il y a XF sur V. Concentration de H2O, l'équilibre, donc c'est XF sur V. Concentration de l'acide à l'équilibre, donc c'est N de l'acide moins XF sur V. Concentration de l'alcool à l'équilibre, donc c'est N de l'alcool moins XF sur V. Donc je vais simplifier par les V. Il ne reste à K. La constante d'équilibre, c'est XF au carré sur N de l'acide moins XF généralement fois N de l'alcool moins XF. Dans le cas où j'ai un mélange équimolaire, donc je vais t'expliquer. Un mélange équimolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière initiale de l'acide est égale à celle de l'alcool. أستاذ عفاك يمكن لك تطلع الورقة. Oui. Très bien. Donc, j'ai dit que un mélange équimolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de cette réaction, je vais utiliser la même quantité de matière de l'acide et de l'alcool. Par exemple, je vais utiliser 1 mol, 2 mol, 2 mol, 1 mol, 1 mol, 2 mol, 2 mol, 3 mol, 3 mol, 10 mol, 10 mol, ainsi de suite. Donc, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière. يكون ستوكيومتريك على هذا الحساب. لا ستوكيومتريك جينيرالمون هنا كيكون عندنا ان ميلونج ستوكيومتريك سافو دير راه ايكويمولير علاش لان تيكون عندنا لي كويفيسيون ستوكيومتريك واحد واحد مي لا فاسون باش انني نتكلم على رياكسيون ايكويمولير اي رياكسيون ستوكيومتريك عندهم ان بو ديفيرونس لان ستوكيومتريك كيتعلق لينا بلي كويفيسيون ستوكيومتريك معنى ديال mélange stoichiométrique, ça veut dire que le mélange, les deux réactifs se disparaître en même temps. يعني ما عنديش داك لا نوسيون بحال الدوزاج لا رياكسيون اللي كتوقع عندي في ليكيفالونس هذا هو المعنى ديال ميلونج ستوكيومتريك لو دوزاج ليكيفالونس ممكن نستعمل هنا واحد ممكن يكونوا لي كونتيتي د ماتيير مختلفين هنا 1 مول هنا 1 مول 2 مول ولكن اليطا فينال يعني ملي حيت عندي رياكسيون توتال تيكون عندنا اكس ماكس اللي كنجبدو من هذا و اكس ماكس اللي كنجبدو من هذا متقادين
دونك تكون عندنا اكس ماكس 1 تساوي اكس ماكس 2. في هذيك الوضعيه تنقول بان عندي ان ميلونج ستوكيوميتريك لانه ال ديبون ديال لي كوفيسيون ستوكيوميتريك. بار كونتر هنا ان ميلونج ايكويمولير صافي دير عندي نفس لي مول ولا لو نومبر دو مول تاع لاسيد اي لو نومبر دو مول تاع الكحول. واضح ولا مازال الامور ما فيهاش شي حاجه؟ نو مسيو واضح. مزيان. دونك قلنا بيتيت رومارك الا كان عندنا ميلونج ايكويمولير اش كيوقع عندنا هنا؟ دونك جو في رومبلاسي ان دو لاسيد بار ان دو الكول اللي هي ان. دونك غتولي عندي لا كونستانت ديكيليبر ديالي سي لو كا ايغالا اكس اف ديفيزي بار ان موان. نعم ديما كتكون عندنا ايكويمولير. لا ماشي دائما على حساب لي زيكزيرسيس فهمتي. داكو راه كيمونسيونيوها في لي زيكزيرسيس كيمونسيونيوها واش عندنا ميلونج ايكويمولير ولا لا. واضحه بنتي؟ وي استاذ شكرا. بيان. الو في هذا دونك رومارك لا لو بوين الثانيه ديال رومارك هو انه الا كان عندنا ميلونج ايكويمولير بلس ان الكول. هادو غير اللي بغيتو ديروا عندكم كلشي داكشي اون ديتاي في البي دي اف. دونك اون بلس ان الكول اللي هو بريميير. دونك لو كا ديال الاستيريفيكاسيون سي ايغال جينيرالمون سي ايغال 4. هادو تضون نتوما المهم هذا هو الاساسي كيفاش تعرفوا تخدموا ليا اون جينيرال بهذه. هاد الوضعيات كيكونوا حالات خاصه لهذا. دونك الا عطيتكم في التمرين واحد مول تعوض هنا بواحد وتعوض هنا بواحد وغتحسب لا كونستانت ديالك عاديه. بيان. الو ماشي ما كيبانش داكشي اللي لتحت هذا الو قلنا ماشي الا الا كانت كان هاد لوكا حيت ما كيبانش هاد لوك قلنا الا كان عندنا ميلونج ايكويمولير وعندنا ان الكول بريميير استعملنا الكول بريميير دونك في هذه الوضعيه كتكون عندنا لا كونستانت ديكيليبر كتساوينا تاع ليستريفيكاسيون راه كتساوينا 4 صافي. مزيان. دونك هذه حالات انا قلت لك ها اللي مهم عندكم نتوما. هاد الحالات تاع لي رومارك كيكونوا غير دي كا بارتيكولير لهاد لا غولاسيون اللي درنا. الا عرفتوا تخدموا بهاد الرولاسيون راه هادشي كلشي كيخرج منها. يكون ايكويمولير يكون ماشي ايكويمولير ما تيهمكش انت لان غطبقي هاد دو مول. وهنا مسيو الصوت بدا كيتقطع. par un mélange équimolaire. الصوت مشى قبيله. مشى اما هو اللي مشى ولا انا اللي عييت. جا صافي دابا كيتسمع مزيان. بيان. Très bien. Alors, نعطيو une petite remarque أخرى. Donc, il a تكلمنا على le rendement d'estérification. Généralement, la définition de le rendement تاع l'estérification هي اللي كنمسيوها سي R. Le rendement R كيساوي لينا c'est la quantité de matière تاع l'ester formé ou bien obtenu expérimentalement, donc à l'état final, la quantité de matière théorique تاع l'ester. شنو الفرق معنا ديال la quantité de matière expérimentale? Ça veut dire il y a la quantité de matière obtenue en utilisant les moyens de mesure, يعني de l'état final. يعني شحال عندك من مول ريا انت فعلا شحال لقيتي من مول بالتجربه شحال لقيتي من مول تاع الاستر في ليطا فينال وشحال عندك من مول لقيتيه باعتماد داك لو طابلو دافونسمون يعني درتي سوبوزيتي ان الرياكسيون راه توتال وخرجتي به. دونك تو سامبلومون
هاد l'expression تاع un expérimental على un théorique il revient à dire que le rendement R ce n'est que le taux d'avancement. Donc c'est le X final sur le X max. Voilà. Donc le N expérimental il y a le X final et le N théorique il y a le X max. Donc تعرفوا تخرجوا X final وتعرفوا تخرجوا X max. X max كنخرجها من tableau d'avancement en supposant que la réaction est totale. On va déterminer le réactif limitant et X max c'est la valeur de X max la plus petite. من بعد X final, on doit le déterminer à partir de quoi? À partir de des données de l'énoncé, soit de l'exercice ou bien les documents de l'exercice sur l'état final. Par exemple, يقدر يجينا في الامتحان ويقول لنا اننا درنا رياكسيون تاع الاستريفيكاسيون ما بين 1 مول من الكحول اكس و2 مول من لاسيد اي. تراسي طابلو دافونسمون ديتيرميني يا لو روندمون. باش تحسب لو روندمون تحدد يا اكس ماكس. غيكونوا اما عاطينك ميبيان حداك كيعطيك فيه ليفوليسيون سوا ديال الاستر ولا ديال لاسيد ولا شي واحد من دوك لي كومبوزي ويقول لك شحال هي ليطا فينال. بحال هذه الوضعيه مثلا هنا عندكم في هاد لي بارتي كوم سيلا يعطاكم بحال هكا بحال هاد لي كور بحال هكذا. يقول لك مثلا راه درنا هاد الرياكسيون. الوغ الا شفتوا هنا في لي رياكسيون وقريتوا معايا هاد اللي عندكم هنا ان رياكسيون ديستيريفيكاسيون وفويي بيان بان عندي هنايا لا كونتيتي دو ماتيير دو كوا دو لاسيد diminue. Donc ça veut dire que l'acide c'est un réactif alors que la quantité de matière de l'ester augmente. Donc l'ester c'est un produit. مزيان. دونك هادشي باش كنعرفوا رياكسيون ديستيريفيكاسيون. من بعد كتمشيو مثلا لا كونتيتي دو ماتيير دو ليستر هي كتطلع et augmente jusqu'à une valeur bien déterminée où il devient fixe اللي هي 0,60. ça veut dire ان من هنايا غنقول بلي ان لو ان فينال تاع الاستر هي 0.67 ونمشي للطابلو دافونسمون خرج منها اكس فينال. واضحه؟ مزيان. الا بغينا معطى اخر ما كانش عندي هذا المنحنى تاع الاستر وعندي غير هذا غادي نقول بون انا عندي لاسيد لا كونتيتي دو ماتيير دو لاسيد elle diminue au cours du temps. donc راه عندي لا كونتيتي دو ماتيير diminue jusqu'à une valeur finale وكتفيكسا. donc le n final تاع الاستر بلوتو تاع لاسيد هي 0.33. اذا غادي نمشي نستعمل هاد 0.33 ونشوفها في لو طابلو دافونسمون اللي درنا قبيله ونلقاو شحال هي اكس فينال وغنخرجوا منها هاد اكس فينال نخرجوا اكس ماكس. دونك اون فا كالكولي لو طو ولو طو راه هو لو روندمون. فقط هنا دو نوسيون لان لا نوسيون تاع لو طو في لا شيمي اناليتيك كتعني لنا لو كوفيسيون دو ديسوسياسيون. في لو طو في لا شيمي اورغانيك كتعني لنا لو روندمون تاع الرياكسيون لاننا لا شيمي اورغانيك سانتيريس ا لاندستريال. بيان. واحد السؤال. وي ماشي دابا لقينا بان لا كونتيتي دو ماتيير ديال ليستر راه هي مثلا 0.67 دونك هي اكس فينال ديال اس على حساب هاد الطابلو. اسمح لي حيت حنا درنا هنا الطابلو. شتي ملي كتمشي نتيا وكتقولي ان عندي في ليطا فينال ان تاع اكس تاع الاستر شحال هي ان تاع الاستر لقيتها مثلا 0.67 كنقول d'après le tableau de quoi d'après le tableau d'avancement on a n final de l'ester c'est x final. donc x final هي 0.67. وفي الوضعيه الثانيه بحال اللي عطيتك مثلا n final تاع لاسيد هي 0.33 كتقول بون d'après le tableau d'avancement عندنا n final تاع لاسيد هي ان اسيد لو نومبر انيسيال هو اللي شحال نطلقتي منه ناقص اكس فينال. غديري ان ديال لاسيد ناقص اكس فينال كتساوي لي 0.33 وتخرجي منها اكس فينال. بحال هكذا نعاود نشوفها انا وياك هنايا باش يبان لك داك الشيء واضح. شوف معايا هذا الطابلو ياك هذا هو لاسيد ها ان تاع لاسيد ليطا انيسيال عندنا هنا 1. Donc, on a commencé la réaction à partir de 1.
1 mol تاع l'acide. هاد le 1 mol ديال l'acide كينقص jusqu'à où il devient 0,31. يعني n initial تاع l'acide هي 1 و n final تاع l'acide هي 0,33. وي مزيان. وي اذا غناخذوا هاد لي دوني ونمشيو للطابلو اللي صوبناه. الطابلو دافونسمون ديالنا هو هذا. الوغ عندنا لو ان فينال تاع لاسيد اللي هي 0,33 كتساوي لي هذا ان انيسيال موا اكس فينال. لو ان انيسيال هي 1 ناقص اكس فينال، غتولي عنده 1 ناقص اكس فينال كتساوي لي شحال؟ 0,33. وي واضحه الفكره؟ وي أستاذ ياك. يعني هي تمثل 64 هي اللي القيمة. ديما غتخرج نفسها، غتخرج 0,64 67. C'est bon? سي بون ماشي. Alors, passons à la deuxième réaction. Alors, réaction d'hydrolyse. Donc, réaction d'hydrolyse. Qu'est-ce que c'est qu'une réaction d'hydrolyse? Donc, c'est tout simplement la réaction inverse de l'estérification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au cours de la réaction d'hydrolyse, il y a une réaction qui s'établit entre un ester et l'eau et qui aboutit à la formation de quoi? De l'acide et de quoi? De l'alcool. Donc, je vais la écrire littéralement par l'équation suivante. Un ester plus molécule d'eau, c'est H2O, qui va nous donner un acide carboxylique plus quoi? Plus un alcool. Donc ça, c'est la réaction de l'hydrolyse. En utilisant les formules semi-développées, donc formule semi-développée de l'ester, donc c'est RCOOR' plus la formule de l'eau, c'est H2O. Oui? Hydrolyse, ça va nous donner un acide qui était RCOOH plus l'alcool qui était HOR'. Donc, c'est la réaction inverse de l'estérification. واضحة الفكرة؟ وي ماشي. Alors كي كندير ليها باش نصاوبها هذه سي لا ديفينيسيون، ولكن لاستيس باش انني نخرج هذه سي تري سامبل. دونك جو في toujours commencer par l'ester. في هذا l'ester je dois d'abord déterminer le O, l'atome de quoi? D'oxygène qui relie la partie acide مع la partie alcool. انا اللي كنسميوها انا وياكم لو رون بوين. هذه الرون بوين في كيتلاقاو ليا لاسيد مع الالكول. دونك غادي نمشي دائما نانولي هذه بحال غنكوبي هاد لا غولاسيون ما بين لي دو من هنايا من هذا الرون بوين. وشنو غنتولي عندي؟ لاحظوا كنجي لهنا وكنزيد لهذا او اش وكنزيد هنا ثاني او اش. كنزيد في هاد لابارتي ملي كنقطع هذه كنزيد هنا او اش وكنعاود نزيد هنا او اش. دونك سي ان استيس بور ايكريغ هاد ليكواسيون. واضحه؟ ملي كنزيد هنا او اش وكنزيد هنا او اش هما كنلقاهم بنفسهم هنايا. مسيو كنزيدو في لابارتي الثانيه كنزيدوها اش ما كنزيدوش حتى او. دابا لاستيس اللي كنتكلم عليك ملي كنقول انا كندير لا ريبتور تاع هاد لا ليزو صافي حتى الاو كنحيدها. هاد الاو اللي تحيدت نزيدها لهنايا ياك. ردي بالك معايا شنو غندير. قلنا انه غادي نجي لهاد لابارتي هنا ونقطع هاد لا ليزون. هاد الاو ما غنعطيها حتى لوحده، غنزيدها مع اش دوزو ياك. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي دونك نصرح انا وياك. دونك غتولي عندنا هاد ار سي او ار بريم وعندي اش دوزو. هنايا اش غادي ندير ليها؟ كنشد هذه وكنحيدها ياك.
غيتكتبوا لي غير هادو اللي غيبقاو لي ار سي او وليزون هنا زائد هاد لا ليزون الثانيه اللي هي هكذا ار بريم. وهاد الاو فين مشات مع هادي. دونك شحال ولاو عندي هنا تاع لي او؟ ولاو جوج المرات عندي جوج تاع لي او وجوج تاع لي اش. وي استاذ عفاق هاد الورقه ولاو عندي جوج. هنا قلنا كناخذوا هاد هي الفورمول تاع ليستر، كنجيو لهاد لو رون بوين اللي هي الاو اللي كان نصطلحوا عليها انا وياكم في الدرس بلو رون بوين. لو رون بوين او ليا ان رونكونتر ما بين لا بارتي د لاسيد ولا بارتي تاع الالكول. كنقطعوها وكان اجوتيو هاد الاو اش 2 او. اش كتولي عندي هنايا؟ شو كيولات عندي هادو ملي حيدت هذيك الاو بحال قطعتهم بجوج. هاد الاو ملي كنزيد هنا ولاو عندي اش 2 او 2. اذا غنزيد هنايا نقسم على جوج هي اش او و اش او هنايا. واضحه الفكره؟ هات اش 2 او ها هي عندي جوج تاع لي او. الا جبت شحال عندي جوج ها وحده ها جوج وجوج تاع لي اش ها وحده ها وحده. سي تري سامبل. بحال كتجي حتى لهنا كتقطع هذه زيد لهذا او اش هنا وزيد لهذا او اش هنا صافي وحيد هاد البارتي كلها. صافا؟ وي ماشي الوغ نديرو Oui, دي زابليكاسيون باش هكذا تميتريزيوها مزيان. اكزامبل اكزامبل غادي نعطيكم مثلا اش سي او سي اش 3 بلس اش 2. فاصله رابيدمون غنديروها. دونك دائما كنمشيو لهادي اللي عندي هنا. غادي ندير لا ريبتور ديالي هنا غنكتب اش سي او هنا وهاد الاخرى نزيد ثاني هنايا اللي عندي سي اش 3 غناجوتي لهنا او اش ونعطي هنا ثاني الاو اش. واضحه؟ وي مزيان. ليكزامبل الثاني غنعطيكم سي اش 3 سي اش 2 سي او سي اش 3 سي اش 3. الوغ شكون اللي غادير ليا فيكم هاد ليكزامبل؟ مسيو او نقسموها. مسيو خصك تزيد بلس اش 2 او. وي بيان سور بلس اش 2 ضروري. غنقسمو او غنحطو سي الوغ اش 3. غادي نديرها هكذا. انا غندير داك البرودوي هنايا. الوغ شكون اللي كتكلم دابا معايا؟ آية. بيان يلا آية. دو غنمشيو قلنا لهاد الاوش قلتي غتمشي الاو زيد وغندوزو واحد الخط. فوالا هكذا حنا قطعناها ونعاودو نكتبوا هادو ياك. اذا غنكتبوا هاد لي فورمول بلا ما نكتبوا هاد الخط هو اللي كيفرقنا. غادي نكتبوا هذه هي سي اش 3 سي اش 2 سي ليزون او وهاد الخط. هاد الخط اللي غادي غنزيد له او اش ونزيد ثاني لهنا. البارتي الاخرى اللي غنبدا بها غنبدا باش او فين مشات لعند هاد الكربون اللي هو ايطوال سي اش 3. بيان سي هذا هو السي ايطوال. ولاحظوا ان هذا السي ايطوال مربوط باش هنا 1 2 3 هنا خاصنا نزيد اش هنا اش. دونك فهاد السي غادي يكون عنده هنا سي اش 3 وهنا سي اش 3. اذا كاين سي اش 3 هنا وكاين سي اش 3 هنايا. وي ماشي وي. نعم علاش ايطوال في السي؟ حيت علمته غير باش نماركيه هنايا صافي. باش نعقل عليه هو اللي متصل باش بالاو اللي عليها غيكون خارج منه جوج تاع لي ليزون. فهمتيني؟ ماشي عافاك هذيك سي اش ياك فين هي هذه سي اش هنايا. ديما انت راه الى يوقع شي ايرور شي حاجه راه دائما ديال 4 كيدير لنا 4 تاع لي ليزون. عندي وحده جوج 3 خاصها وحده باش يدير صافي. دونك جو كخوا راه واضح هنايا. داكور. الوغ غنعطيكم وحده اخرى اللي هي شويه معقده ونشوف واش غندير. دونك غادي نديرو هكذا سي او اش ونزيدكم او هنايا مع السي. هذاك اللي تصنتي في الاول شنو لا فورمول تاعو؟ هذا سي 6 اش 5 هذا هو اللي كنسميوه سي 6 اما سي 6 اش يعني كيكون جاي ستان ديريفي ديال لو بنزين.
دابا بحال دابا هنا غتحسبي دائما انت عندك هنايا غنشوف بدا ليا بالكربون هنا، بغيتي تلقاي الفورمول بروت ديالو حطي هنا عندك ان كربون شحال داير من ليزون 1 2 3 4. اذا هذا ما غتزيدي حتى اش بحال عندك غير السي هنا، زيدي لعند هذا شحال عندك من كربون داير، عندي ها هو السي هنا كربون بحال حيت كنخدم هنايا بالفورمول اللي هي توبولوجيك اللي شفنا ديك الحصه. دونك عندي لا ليزون الاولى، لا ليزون الثانيه، لا ليزون الثالثه، شحال خاصو باش يكمل 4 خاصو اش. نزيد لعند هذه عنده ليزون الاولى الثانيه الثالثه، دونك خاصني نزيدو وحده دونك سي اش. هذا ثاني عندي السي، اذا 1 2 3 خاصني نزيدو وحده. هنا كذلك عنده ها هو السي 1 2 3 دونك غادي نزيدو وحده. نجي لعند هذا عنده 1 2 3 4 دونك هذا سي تاع السي. اذا بغيت نكتب هذا الفورمول ديالو شحال دونك 1 2 3 4 5 6 دونك صافي سي 6. شحال اللي اش اللي لاصقين فيه 1 2 3 4 سي 5 اش. وعاد غيبقاو لي هاد لي فورمول اللي كاينين. سي بون. دونك هادو الا بغيتي تخرجي لي فورمول ديالهم، مي الا عطاوك هما بهاد الفورمول انت ما تبقايش تقلبي انك تلقاي ديك الفورمول جينيرال مي خدمي بها بحال هكا رسميها كما عاطينها لك هي هما رسميها مزيان. دونك قلنا نكمل هاد المثال. عندنا هاد الاستار سي اش طرو الوغ زائد اش 2 رابيدمون قبل ما يتسالى لنا هاد ريونيون. دونك غادي ندير نعم غادي نكوبي من هنا وغادي نعاود نرسم هذه ونرسم هذه. دونك غتولي عندي هكذا. دونك هنا عندي هاد ليزون هنا غادي نعطيها او اش حيت هي اللي لاصقه في الاو، انا عطيتها اش اخرى غنقولها عاديه او اش وغنزيد ثاني الاخرى. هاد الكربون اللي عندي هنايا سي ان سي اش كنساه 1 2 3 4 دونك نعلمو باش ما نغلطش فيه. دونك غادي نمشي الاو اش هاد السي ايطوال نرسموه هنايا اش خارجه منه سي اش 3 وخارجه منه سي اش 3 ابخي خارجه منه واحد لا ليزون. هاد لا ليزون هي اللي غنعطيها او اش. سي كلير وي دونك راه بسيط كاع. غادي ندوز دابا ثاني غادي تكوبا وغادي ندير لي كاركتيرستيك. غندير لي كاركتيرستيك تاع هاد الاستر تاع الهيدروليز ولا عيتوه. نعم اللي بغيتي لا شفتوما حيت انا بغيت نسالي لكم هاد لابارتي ديال الدرس باش تبقى عندكم كامله ومن بعد نكمل بالحصه الاخرى نخدم معكم لي زيكزيرسيس. ماشي واش هادي اخر بارتي في الدرس؟ هذه هي لابارتي الاخرى اللي غتبقى فقط لي بروبريتي تاع الهيدروليز و لو كونترول تاع رياكسيون ديستيريفيكاسيون اي رياكسيون ديدروليز. صافي نديروها نزيد نخليوها حتى ندير. وزاد انا التليفون غادي يطفى عليه. بيان دونك صافي ماشي مشكل. دونك عقلوا غادي تبقى لنا لابارتي الثالثه اللي هي لو كونترول le contrôle d'une réaction. حيت تعطلتوا ونتمنى لا سيونس بروشين ما تبقاوش تجيوني معطلين باش نكملوا انا وياك. صافي يا شباب ميرسي بوكو ماشي دو ريان. دونك غادي نحاول نصيفط لكم هاد لابارتي راني غنحاول نصيفطها لكم في الباج واتساب ياك باش تعاودوا عندكم السيفور تما ديال البي دي اف ونفس العمليه خذوا هاد لي زيكزامبل وعاودوا تقادوا الامور ديالكم. يلا حتى الحصه الاخرى والله يعطيكم. شكرا بزاف.